Ganda oh. Pinigilan nila. Yan. Yan, isi-secure yan. Yan. Ready na sila. Third mate oh. Paakyat. Pagkatapos nila ma-secure yan, yun na. Yan, si third mate yan. Papunta na siya sa station niya sa up. Yan. Si third mate yan. Tagaliti yan. Si third mate John. Yan, sinicure nila oh. Yun doon sa lalagyan. Tapos yan. Tapos ma-secure. Alis na kami. Bye-bye na Lithuania. 4 days to going to Ara. Amsterdam, Rotterdam, Antwerp. Baliktaran yan. Basta Ara. Ganun lang. Thank you mga idol. Thank you. Bye-bye.